حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Narrated Abada bin Tamim. My uncle asked Allah's Messenger, peace be upon him, about a person who imagined to have passed wind during the prayer. Allah's Apostle replied he should not leave his prayers unless he hears sound or smells something. عبادہ بن تمیم سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے چچا عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: أخبرني قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. Narrated Qurayb ibn Abbas said the Prophet, peace be upon him, slept till he snored and then prayed, or properly lay till his breath sound were heard, and then got up and prayed. Ibn Abbas added, I stayed overnight in the house of my aunt Maimuna. The Prophet, peace be upon him, slept for a part of the night, and late in the night, and he got up and performed ablution from a hanging water skin, a light perfect ablution, and stood up for the prayer. I too performed a similar ablution. Then I went and stood on his left. He drew me to his right and prayed as much as Allah wished, and again lay and slept till his breath sound were heard. Later on, the Muhaddin, call maker for the prayer, came to him and informed him that it was time for prayer. The Prophet, peace be upon him, went with him for the prayer without performing a new ablution. Sufyan said to Amr that some people said the eyes of Allah's Messenger, peace be upon him, sleep, but his heart does not sleep. Amr replied, I heard Ubayd bin Umar saying that the dreams of prophets
were divine inspiration. And then he recited the verse, I Abraham see in a dream, O my son, that I offer you in a sacrifice to Allah. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए, यहाँ तक कि आप खर्राटे लेने लगे। फिर आपने नमाज पढ़ी और कभी रावी ने यूं कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, फिर खर्राटे लेने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, उसके बाद नमाज पढ़ी। फिर सुफियान ने हमसे दूसरी मर्तबा, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे कि एक मर्तबा मैंने अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना के घर रात गुजारी, तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे। जब थोड़ी रात बाकी रह गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर एक लटके हुए मशकीज़े से हल्का सा वुज़ू किया। उमरू इसका हल्कापन और मामूली होना बयान करते थे और आप खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे, तो मैंने भी उसी तरह वुज़ू किया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर आकर आपके बाएं तरफ खड़ा हो गया और कभी सुफियान ने अन यसारा के बजाय अन शुमाला का लफ्ज़ कहा, मतलब दोनों का एक ही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फेर लिया और अपनी दाहिनी जानिब कर लिया। फिर नमाज पढ़ी जिस कदर अल्लाह को मंजूर था। फिर आप लेट गए और सो गए हत्ता के खर्राटों की आवाज़ आने लगी। फिर आपकी खिदमत में मुअज्जिन हाजिर हुआ और उसने आपको नमाज की इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ नमाज के लिए तशरीफ ले गए। फिर आपने नमाज पढ़ी और वुज़ू नहीं किया। सुफियान कहते हैं कि हमने उमरों से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सोती थीं, दिल नहीं सोता था। उमरों ने कहा, मैंने उबैद बिन उमैर से सुना, वो कहते थे कि अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। फिर कुरान की ये आयत पढ़ी, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूँ,